बाबा भोला शंकर पार्वती मोर हो पारे मोर गुहारी घेन तुमर पहातले मुई पशुचे शरण पारे को देव दर्शन करे कोटि बिनती सुनो भावर भगती करे कोटि बिनती सुनो भावर भगती डाकी डाकी दिन भला बाबा भोला शंकर पार्वती बर हो बारे मोर गुहारे सोना बाबा भोला शंकर पार्वती बर हो बारे मोर गुहारे सोना बाबा भोला शंकर पार्वती बर हो बारे मोर गुहारी देन तुमर पहातले पशुते शरण बारे मोर गुहारी सोना करे कोटि बिनती सुनो भावर भगती करे कोटि बिनती सुनो भावर भगती और डाकी डाकी दिन गोला मामुगो बाबा भोला शंकर पार्वती बर हो बारे मोर गुहारी घेन बाबा भोला शंकर पार्वती बर हो बारे मोर गुहारी घेन इनना दरकार मामू गो कहि रहते सुनो तो कहि दे मोर ना हो जे राधा गो मामू आर भी कह सर राधिका हला हां हवाटा हला जे म गद्य कर बुझी नहीं पारे ना बा अमर मुई टिके गद्य कर बुझी नहीं पारे सत्य का मते टिके पद्य कर कहि देबो मुई टिके मूर्खियाटा काई खियाटा मुई मूर्खियाटा केते पढ़ी छो जी मुई हां केते पढ़ी छो गो माऊ मुई हेते पढ़ी जे केते पढ़ी छो केते पढ़ी छो गो माऊ मुई पढ़ा पढ़ी कर दिला जा चमड़ा पिटती का रे मां हां तमर रंदा साड़ी रे पिंदी कर खा नहीं होलै देती साथी हां केते पढ़ी छो जी मुई नहीं पढ़ी गो मां मुई जन्मदिन मूर्खियाटा छेल चरुआटा दिसु जोग लागो मोर बाल भी हंदा ही ने चल तोरा मिदर को नहीं मोटा हंदा कहरुसी सब बुझिनी जे मामू गो केनता कर कहले जानबो बोल छ मते टिके पद्य आकार स्पष्ट भाବରେ टिके बुझाई देबो सत्य का जे मामू गो कहि रहते सुनो तो कहि दे अरे केड़े सरधा मोर नाटा राधा अरे केड़े सरधा मोर नाटा राधा मामू को नहीं जाने बोले जान पिला रे नहीं जाने बोले जान क्षेत्रे ताजु करे पाताल पुरे मोर ना देथिले राम
সে ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না ଦେଇଥିଲେ রাম যে মামু গো অনেক আজ্ঞা মানে কহেছন যে দ্বাপর যুগরে রাধা দেবীଙ୍କ না ଦେଇଥିଲେ বলি কিন্তু আজি মই গুটে নয়া প্রমাণ দউছে যে সে ত্রেতয়া যুগরে পাতালপুরে রামচন্দ্র ভগবান মতে রাধা বলি না ଦେଇଥିଲେ গো মামু তেনে করি কাই জানিছ আর কেড়ে সরথা মোর নাটা রাধা আর কেড়ে সরথা মোর নাটা রাধা মামু গো নাই জানি বলে জান পিলালে নাই জানি বলে জান আর ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না ଦେଇଥିଲେ রাম সে ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না ଦେଇଥିଲେ রাম মামুগো দিনে কাহি তলা জানিস আর পাতালে বাসুকি সুবলা বলি দুহে তিন রোজা রানী মামুগো দুহে তিন রোজা রানী আর বড় খানা নি মোর প্রমিলা তার নাম মোর নাটা চন্দ্রসেনী পাতালে বাসুকি সুবলা বলি দুহে তিন রোজা রানী মামু গো দুহে তিন রোজা রানী আর বড় খানা নি মোর প্রমিলা তার নাম মোর নাটা চন্দ্রসেনী আর প্রমিলাকে ইন্দ্রজিৎ বিবাহ হেলা মোর বুড়ি গলা সনমান মামু গো বুড়ি গলা সনমান মামু গো সে পাতালপুরে বাসুকি এবং সুবলা বলি করে দুইটা রাজা রানী ଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা তাঙ্কর ঘরে আমি দুইটা ঝিও জন্ম হইতিলু মন না হইতিলা চন্দ্রশ্রেণী এবং মোর বড় ভণী না হইতিলা প্রমিলা যেতেবেলে সে প্রমিলা ইন্দ্রজিতଙ୍କୁ বিবাহ হেলা আমার মান সম্মান সব বুড়ি গলা গো মামু না রে মা जबे हेले तो जहाँ के हेले बिहा ही थी ता है इंद्रजीत के बिहा हेला जे का खराब रे काम रे कोला हेंता नहीं से मामू हां जे आमे देवी कुल रे जन्म होइतिनु किंतु से असुर कुल रे विवाह हेला बोली करी हमर मान सम्मान सब बुड़ी गला गो मामू सेनु केंता हेला जानि छ जेते बेले से प्रमिला इंद्रजीतଙ୍କୁ विवाह हेला मुई केंता कोली जानि छ केंता करो से ब्रह्मपुत्र नारद महर्षि से नारद महर्षि आसिले आर मते केंता कोली जानि छ केंता कोले अरे नारद महर्षि आसले मते आर देले गुटे फूलर हार मामू गो देले गुटे फूलर हार अरे नारद महर्षि आसले मते आर देले गुटे फूलर हार मामू गो देले गुटे फूलर हार আর রামচন্দ্র দিনে তোর পতি হেবে জপুঠা তুই বারম্বার নারদ মহর্ষি আসলে মতে আর দেলে গোটে ফুলর হার মামু গো দেলে গোটে ফুলর হার আর রামচন্দ্র দিনে তোর পতি হেবে জপুঠা তুই বারম্বার আর বৃক্ষ মূলে বসি তপস্যা করু তা শ্রীরামଙ୍କୁ করি ধ্যান সে বৃক্ষ মূলে বসি তপস্যা করু তা শ্রীরামଙ୍କୁ করি ধ্যান আর ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না ଦେଇଥିଲେ রাম আর ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না ଦେଇଥିଲେ রাম का बोलू छे जनी भला तीन तीनटा मोली भला चार जनी भला तीनटा मोली भला चार देखु जा बोलबा सत्य कहेबा बोलबा हां
ହେଲା ଗো ମାମୁ যেতবেলে সে ব্রহ্মপুত্র নারদ মহর্ষি আসলে আর মতে গোটে ফুলর হারটে দেলে রামচন্দ্রଙ୍କୁ তুমি জপ করথ যে রামচন্দ্র দিনে আসবে তুমি তাଙ୍କୁ পতি রূপে পাইব বলি কহিলে সে সমুদ্রে গোটে ঘটনা ঘটি যোগ মামু কাহি জানিছ আর রাম লক্ষ্মণ কুমার মে বলি মহিরা বনানি ଥିଲା মামু গো মহিরা বনানি ଥିଲା আর পতি রূপে আজি পাইমে বলি মই পিন্ধুଥିଲି বরণ মালা আর রাম লক্ষ্মণ কুমার মে বলি মহিরা বনানি ଥିଲା মামু গো মহিরা বনানি ଥିଲା আর পতি রূপে আজি পাইমে বলি মই পিন্ধুଥିଲି বরণ মালা আর কাই করমি মামু সে বরণ মলকে ছিড়ে দেলা হনুমান আর কাই করমি মামু সে বরণ মলকে ছিড়ে দেলা হনুমান আর ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না দেইছিলে রা সে ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না দেইছিলে রা मामू गो दिने से राम लक्ष्मण को मारबार लगी मही रावण पातालपुर के आनीला से समय रे मैं तपस्या करूथली से वृक्ष मूल रे बसी कर मैं चंद्रश्रेणी रूप रे तपस्या करूथली आर सने केनता हला जानि छ के मैं रामचंद्र भगवान को नहीं जानि करी से मही रावण के से बरण माला जतले पिंधावर लग जाउथली से समय रे काहे जानि छ हनुमान आसी कर से बरण माला के छेंडई देली जतबेले छेंडई देई छन सेने मैं रागरे जर जरते होई कर केनता कर जानि छ मामू गो आ रागे हनुमान के देइतिली सत्य नपुंसक हो अपनी हनुरे नपुंसक हो अपनी আর হনু বলে মই তো নপুংসক হেলে তুই মোর হেবো ঘরণে আগে হনুমান কে দেইতিলি সত্য নপুংসক হো আপনি হনুরে নপুংসক হো আপনি আর হনু বলে মই তো নপুংসক হেলে তুই মোর হেবো ঘরণে আর তেনু রাধা রূপে জন্ম হেবু বলি কইতিলে মতে রাম আর তেনু রাধা রূপে জন্ম হেবু বলি কইতিলে মতে রাম সে ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না দেইতিলে রাম সে ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না দেইতিলে রাম मामू गो जे जते बेले मुई रागरे हनुमान के अभिशाप देइछे अरे हनुमान जे मुई मोर पति के पाइबा लागि तपस्या करूथली आज तमे से बरण माला के छिनि नै दैछ मुई तुमको अभिशाप दउछे तमे नपुंसक ही जन्म हो बोली अच्छा 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 जते बेले मुई नपुंसक हो बोली कहली हनुमान मते पुनी अभिशाप देला जे मुई जदी नपुंसक हेमी बोले तुई मोर पत्नी किम्मा घरणी हो बोली कहितिला तेन कर काहे जानि जा से जगह रे रामचंद्र भगवान विद्यमान थिले रामचंद्र भगवान का बोले जान क्या बोले
ই যুগরে এই কথা নাই হই পারে দ্বাপর যুগরে তুমি জন্মিব রাধার উপরে তুমি জন্মিব চন্দ্রসেনার উপরে তুমি দুই জন পতি পত্নী হব এবং ই যুগরে এই কথা নাই হই পারে বলে যেতলে কহিলে তেনি করে সে ত্রেতয়া যুগরে মতে রামচন্দ্র কহিଥିଲେ যে তোমার না দ্বাপর যুগরে রাধা হওলি কই মামুক এটা কেন্দ্রে প্রমাণ আছে জানছ মামুক আর বাসুকি রছি অমর না চন্দ্র শ্রেণী দ্বাপরে মই রাধা হেলি মামুক দ্বাপরে মই রাধা হেলি আর দেখ কৃতি বাস রামায়ণ গ্রন্থ তোমার আগে কহিদেলি বাসুকি রছি অমর না চন্দ্র শ্রেণী দ্বাপরে মই রাধা হেলি মামুক দ্বাপরে মই রাধা হেলি দেখ কৃতি বাস রামায়ণ গ্রন্থ তোমার আগে কহিদেলি আর বিপিন বলুছে লঙ্কা কাণ্ডর কথা করিতে বুটিকে ধ্যান যেটা কে লিখিছেন জানিছ সেই মোর পূজস্পদ গুরু দণ্ড রত্ন দণ্ড মহর্ষি বিপিন জাল গো মামু পরদিন কে আসবে স্টেজ রে মোর গুরু বিপিন জাল আপন মানে দেখবার লাগি পাইবে মামু গো আর বিপিন বলুছে লঙ্কা কাণ্ডর কথা কইতে বুটিকে ধ্যান আর বিপিন বলুছে লঙ্কা কাণ্ডর কথা কইতে বুটিকে ধ্যান আর ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না দেইছিলে রা সে ত্রেতা যুগরে পাতালপুরে মোর না দেইছিলে রা बोले हमको नहीं छड़ जीवन जीवाटा जीव नहीं भी छाड़ में हेले तुम ननी के कह का करबी चटनी टिके देबा सत्य चटनी का करबो ए मां जानू छु पुता चटनी नहीं ना गोपिला का कहलु जे खाली सीलटा আছে हे सील हेला टिके देखा चटनी मामू गो चटनी टिके दे दमा आ गुटे भाई टे बिथिले से बहुत बेले गुटे समलपुरी रे फरमाइश करूथिले गाई दमा टिके नै गा महादेव के पहला मुई मन से हो आज जेन महादेवंकर पूजा चली छे समस्त जागर अछन से महादेव के पहला मैं मानसिक मामू तार परे मुई तो दे विश्वास करे से हो नहीं भूली जीवो रे धना नहीं भूली जीवो रे मोर धना तोर बिना जीवा जीवन पागल प्रेमी मुई तोर पागल प्रेमी तोर आखिने मोर चेहरा छाड़ी जिमी धन जिए बिहाय बातते तोरे आखि देखुथिबा मोते मोरे आखि तुई रहते केभे नहीं पारु सुखे रहे कांदी कांदी हंसुथी में पागल प्रेमे मुई तोर पागल प्रेमे तोर आखिने मोर चेहरा छाड़ी जिमी नहीं भूली जीवो रे धना
जीवा जीवन महादेव दे पहला मोरे मन से ओ तारपरे मुई तोते বিশ্বাস করছে ও महादेव दे पहला मोरे मन से तारपरे मुई तोते বিশ্বাস করছে নাই ভুলি জীবরে ধন নাই ভুলি জীবরে ধন তোর বিনা জীবা জীবন নাই ভুলি জীবরে মোর ধন তোর বিনা জীবা জীবন আর দিন তোদের फल पाइते सबरे सबेरा कुछ আর দুনিয়া জমানা আর মধ্যে টানা আর দুশ্মন সাজিছ তোর কোলে মোর হেও মরনা তোর কোলে মোর হেও রে মরনা তোর বিনা জীবা জীবন নাই ভুলি জীবরে ধনা তোর বিনা জীবা জীবন পাগল जे मामू को जे मोर गुटे कथा मने पड़ी गला गुटे आज्ञा रे आसीतिले हमर पेंटिंग क्वार्टर के आर गुटे प्रश्न ले करिथिले के काहले मारिथिले काहला जे मारले बाली की मामू गो जे दिन काहे तला जान छ काहे जे रामचंद्रंकर वनवास रा गुटे गुप्त रहस्य थिला का रहस्य थिला गुप्त एटा गुटे नया कथा रे मैं कहि दउ छे मामू गो सुन सुन संत जन तुम्हें दे मन करना मामगो और सुन सुन संत जन तुम्हें दे मन करना और जहाँ पहुँचा आज्ञा तुम्हें करो श्रवण
ମାମୁ ଓ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରେଇଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ କି ନାଇଁ କହି ପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପତ୍ରେଇଥିଲେ କହିଦବା ବେଶ ବେଶ ଯଦି କେନ ବସିଥିବେ ବି ଶୁନି କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ କେ ଭଲ ଲାଗବା ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଆଚ୍ଛା। କାହିଁ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହବାର ଲାଗି राज्य अभिषेक करवार लगी जेतेबेले सब ऋषि मुनि पंडित मान को देखाले बेस बेस जे रामचंद्र राजा हिते से समझ रे काहे हिते जानि छ काहे जे रामचंद्र जे राजा हिते अयोध्या रे राजा मुकुट नहीं थाई अच्छा अच्छा काहे तला जानि छ काहे दिला मामू गो ओ जे अयोध्या रे जन दशरथ राजा दुई जन कन्ने परास्त हिते अच्छा अच्छा कहार कहना जानि छ कहना आर जेते बेले रावण जे दशरथ संगे जान आर युद्ध करे मुकुट को ऐसे तो नहीं थीला पुण मामू को जी जेते बेले दशरथ एवं रावण रावण दशरथ युद्ध चलना से समय रे रावण दशरथ को परास्त कर देथिले जदि कोनोसी राजा के परास्त करे से ताहा के जाना मागले से प्रदान करि पारबा किंतु से देखला जे दशरथ राजांकर तो एते रानी अछन मैं रानी के नेले का करमी कि सोना रूपा नेले का करमी तांकर मुकुट के मुई नेमी बोली कर कहले जनकर दशरथ राजा तांकर माणिक्यर मुकुट थिला सेतरे माणिक्य लागिथिला माणिक्यर मुकुट के नै करी रावण से मुकुट नै जाइथिला सेटा गुटे गोला कथा तार पर दिन केनता हला जानछ दशरथ बाली सते एक दिन युद्ध हेला दशरथ बाली वीर सत्य तुम्हें युद्ध और दशरथ कुजे से तो सत्य परास्त करीरा जे हेंता दिने दशरथ एवं बालिंकर भी युद्ध चलला जे दशरथ राजा बालिंकर ने परास्त हेले अच्छा अच्छा तेनी करे दशरथ राजांकर पुनी से भी मुकुट नहीं थिला केन मुकुट जानछ दशरथ राजा केतना मुकुट थिला से सुवर्णर मुकुट नहीं थिला रावण नहीं थिला माणिक्यर मुकुट एवं बाली राजा नहीं थिला सुवर्णर मुकुट और दशरथ राजा केन मुकुट पिहि थिला से माने गुटे साधा मुकुट पिनि अच्छा 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 प्रकृति रे राजा माने जेनटा बसिकर मुकुट पिनसन से मुकुट माने बाली एवं रावण नहीं जाई अच्छा 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 तेने करे ई कथाटा जानिथिले के जानिथिले जानछ के जानिथिला मंथरा अच्छा अच्छा मामू गो मंथरा आसिकर कैकेयी को कहिथिले रामचंद्र को जे जेतले रामचंद्र को कहिथिले से समय रे कैकेयी को कहिथिले रामचंद्र मते वनवास पठाओ बोली अच्छा 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 तेने करी सर्वप्रथम रे गले बाली के बद्ध कले किंतु से मुकुट नहीं आनी काहे कि ना से माने सुग्रीव सहित मैत्र बइथिले से मैत्रं को से माने प्रदान करथिले से मुकुट अच्छा 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 एवं जेतेबेले रावण को बद्ध करिछन रावण को बद्ध करी भी से माणिक्यर मुकुट नहीं आनी कहा के देले जानि छ निजर भाई जे के बड़ भाई विभीषण को प्रदान करथिले अच्छा 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 तार पर आसी रामचंद्र अयोध्या राजा हछा पर दिटा होय सत्य कथा रामचंद्र को वनवास रो गुप्त रहस्य इटा होय से कथाडा
मामू गो और जहाँ जाने तिले आया मुझ तो कहले बुझाए दस फिरे क्यों ना करो तुम्हें आए